करे। मेरा वाला भी पकड़ो। ए जी वीडियो पकड़ो ना। ए जी पकड़ो ना मेरा वाला फोन। ऐसा मत करना कि काट ही देना मेरे को। दीवाना जाओ जी आप करो। जावे ना। रुक जाओ उसका दादू का भी दे दे हम। गरीब दादू सुना ज्यादा से करो। हाँ पकड़ो ना। बस रुको रुको मेरे को देने दो। उसके दादू का देने दो। पकड़ो मेरा वाला। मेरा वाला पकड़ो আর ও টেনে হিচড়ে তাহলে বরাবর করে দেবে। হ্যালো ওদিকে তাকাও দাদা, আমার দিকে তাকাও। এই তো ওদিকে তাকাও। এই তো দাদা উপর দিকে তাকাও। হ্যাঁ বাবু দাদু আসতে পারেনি। চেনটা পাঠিয়েছে, বড় হলে এটা পড়বে তুমি। দাদু টাটায় আছে, আসতে পারিনি, মুখে ভাতে করো না না একটু। এই না নমো নমো দাদুকে করো। নমো নমো আশীর্বাদ দিও। এইবারে তুমি না এই অল্প কটা ভাত নিয়ে সব একটু সয় ए जी पापा आप दो अपना वाला। ए जी आशीर्वाद करके ना दाঁড়াও। आशीर्वाद करके এই তো দাদা। দাদা আমার ये वाला दो। সোজা সোজা বসো দাদা। हेलो আর একটু বসো এরকম। দেখো তো কত ভালো লাগছে দাদা। এই তো এত সময় ভালো ছিল, এখনো কান্না করে নাকি দাদা? ওই যে आरती करो। দেখো তো দেখো তো उसको खोल के उसके हाथ में पकड़ा दो। वो खोल के दो अपना वाला। गिफ्ट दो। अरे गिफ्ट दो जी। একটু ধান দুব্বো দাও, একটু ফোঁটা দাও, আর তারপরে একটু এই সব দিয়ে দাও। ঠাকুরকে নমস্কার করে দে। आपका पेंडेंट दिखाओ। उधर रखो, उधर रखो। गिफ्ट सेट में रखो। गिफ्ट सेट में रखो। দাদা হয়ে গেছে देखो अगरबत्ती। देखो देखो देखो। अरे बाबा छाड़ो 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 छाड़ो। अगरबत्ती দেয়া লাগে না। রেখে দাও। বাস বাস তুমি এবারে এই করো। দেখি একটু জল এনে দে, দেখে হাত দিয়ে নি। ये जो वो ग्लास है वो ला दो। ये फटा वाला ग्लास में मत दो। ए जी वो नहीं। ये जी वो ग्लास है, दो ना उसमें पानी। बस बस সব একসাথে মাখাও। একসাথে মাখাও। একটু ভাত নিয়ে সব মাখাও। একটু ভাত নাও। হ্যাঁ একটু পায়েস দাও। अरे बाप रे बाप। ए जी थोड़ा उठा ले। এই যে মাছের একটু उठा लो ना रे थोड़ा। क्या कर रहा है? ऐसे नहीं, थोड़ा शांत कराओ उसको। ओके उठाओ तारपरे মাছের মাথাটা মুখের। এমনি না বাবা, এমনি না। আরে ছাড়ো।